Ele era um homem comum, descendente de um rei fora do comum. He was a real man. Era um judeu devoto e um artesão humilde que esculpiu os alicerces do cristianismo. Joseph was also a mentor to Jesus in his religious formation. Marido de Maria e pai terreno de Jesus, suas ações diante de desafios tremendos dizem muito sobre ele. No entanto, a Bíblia não registra nenhuma de suas palavras. It's like he's been edited out of the religious imagination. Esse homem notável recebeu conselhos de anjos, foi expulso para uma terra estranha por assassinos e adorado por um filho que seria chamado de Rei dos Reis. José, o Santo Silencioso. Em 63 a.C., exércitos romanos liderados por Pompeu invadiram a Judéia e tomaram Jerusalém, a cidade santa. Milhares de judeus foram mortos. Israel, a terra prometida, estava agora sob ocupação romana. There would have been discussions about the Roman dictatorship. How do we preserve the future of the Jewish people under these conditions? Os conquistadores não destruíram o Templo de Jerusalém, nem tentaram impor sua própria religião. Os judeus puderam continuar adorando o seu único Deus. Foi durante esse tempo, à sombra da ocupação romana, que José nasceu em Belém. Em hebraico, seu nome significa aquele que acrescenta. Our knowledge of Saint Joseph is, first of all, based on a few texts that we find in the Bible, in the New Testament. Dos 4 evangelhos, só o de Mateus e o de Lucas contam a história de José, mas com pouquíssimos detalhes biográficos. Mesmo assim, os relatos não coincidem. Matthew and Luke tell different stories because they are writing to different audiences. Lucas era gentil e escreveu um relato universal dirigido tanto a reis quanto a plebeus. Mateus escrevia para o público judeu e enfatizou o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Começa seu testamento com uma genealogia que faz remontar a linhagem de José até um rei lendário 28 gerações antes da sua. Joseph was a descendant of King David, and so that puts him in the royal line. Lucas também liga José a Davi, mas relata que seu pai se chamava Eli, enquanto Mateus o chama de Jacó. E para Mateus, José permaneceu em Belém muitos anos depois de seu nascimento. Mas a versão mais aceita do local onde José viveu é a de Lucas. Segundo ele, ficava 200 quilômetros ao norte, na pequena cidade de Nazaré, na Galileia. Nazareth, we see from archaeological excavations today, was a small farming hamlet. Population 300 to 400 people. It was dirt poor. Later on in the Gospels, there is a quote, and someone is asking, can anything good come from Nazareth? Desprezados por serem provincianos, os nazarenos eram muito devotos e adoravam Deus no isolamento de sua pequena cidade na encosta. The picture that we would have of Joseph living in a rural town in Israel is one where his life wouldn't have been really impacted on a practical, day-to-day level very much by the Romans. The Jews were still allowed to collect their temple tax as long as they just kept quiet, did their job, stayed out of politics, and continued with their agriculture. The Romans would have probably just left them alone. Em algum momento, José de Belém ficou conhecido como José de Nazaré.
Não se sabe quando mudou de cidade, mas teria gozado dos benefícios de pertencer a uma hamula. A hamula is very much an extended family. There would be a large, giant courtyard, and everything would be done together. You might have 30, 60 people in a single hamula. Com a ajuda dessa grande família, José aprendeu um ofício muito cedo. E embora as traduções dos evangelhos o chamem de carpinteiro, o termo grego tekton é muito mais abrangente. The word means an artisan of one kind or another. But he could have been a stone worker, he could have been a metal worker, he could have been a woodworker. Maybe he was a mechanic, as a specialist, he was a carpenter. And that was a job that was very important. And he would have spent most of his life, even in his teenage years, learning that trade in order to be able to master it so that he himself could one day teach others. Nazaré tinha uma economia baseada na troca. E a ideia de José ter sido comerciante com várias habilidades e ferramentas sugere que ele tinha um papel vital em sua comunidade. Já estava estabelecido e chegara a hora do próximo grande passo na vida, o casamento. All marriages were arranged, unlike marriage customs today, where partners choose each other. Marriage was really an arrangement between families. E duas famílias concordaram que a noiva adequada para José era uma virgem chamada Maria. O mundo veio a conhecer Maria através de incontáveis retratos, que não parecem refletir a possível aparência de uma camponesa judia que viveu nessa época. She was a dark-skinned, hard-muscled, wiry Middle Eastern girl of about 13. She did not wear a mantle. She would have worn a very coarse linen kind of shift, which she would have sort of just stuck a rope around the middle and sort of hiked it up over, so her legs would have freedom to move when she went out with the sheep and the goats. That's how she lived. She lived in a tiny village, Nazareth, of maximum 300 people, probably more like 200. Mateus e Lucas não dizem quantos anos eles tinham, mas pela lei, rapazes podiam se casar com 14 anos e moças com menos de idade ainda. Mary would have been 12, 13, 14 years old at the latest. Centenas de anos depois, histórias contidas nos chamados Evangelhos Apócrifos mostram Maria muito jovem se casando com um José maduro. Embora essas histórias tenham conquistado aceitação principalmente entre os artistas da Renascença, muitos teólogos acham que José tinha 20 e poucos anos quando se casou. There is no indication whatsoever in the Bible that would refer to Joseph being a much older person. Segundo costumes judeus da época, o casamento se dava em duas etapas. The first was called betrothal. Before witnesses, they pledged their fidelity to one another, the man and the woman, and after that they were considered married. Embora oficialmente casados, os casais só consumavam a união após a segunda etapa, e às vezes só acontecia um ano depois. It's during this period of betrothal that he finds out that Mary is pregnant. José sabia que não era o pai e enfrentou uma difícil decisão porque a lei judaica era muito clara em relação a jovens na situação de Maria. The punishment is death by stoning. José
José escolhera uma jovem esposa e preparava-se para começar uma vida de trabalho duro e serena devoção. Mas descobriu que sua noiva Maria estava grávida. Segundo as Escrituras, ela aceitara seu papel no plano divino ao conceber aquela criança. Mas ninguém sabe o que exatamente ela disse a José sobre a gravidez. I think the emotions that Joseph would have felt at this time were the emotions that any man would feel. There was this betrothal, there was this agreement. There must have been some sense of betrayal, some great sense of disappointment and embarrassment. Segundo as leis da época, o castigo para mulheres adúlteras era a morte, por apedrejamento. E José era um homem que respeitava as leis. A man who, in his own simple way, would have been very careful to follow the law of the land and the law of his own religious belief. Sua decisão parecia clara. No entanto, com a vida de Maria nas mãos, José escolheu ser misericordioso. E José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, tentou divorciar-se em segredo. It sheds an interesting light on Joseph's character. It shows Joseph, on the one hand, as being very concerned to observe the Torah. He's a pious Jew. But on the other hand, he's also concerned on a human level for his fiancée Mary. Segundo o Evangelho de Mateus, José era um homem justo. É a única descrição que a Bíblia nos oferece. If you're just, it means you are a person faithful to God, committed to God, righteous in what you're trying to live out your life according to the commandments. And so you're a good person. José estava decidido a romper o noivado com Maria, mas uma nova revelação o aguardava. Enquanto dormia, sonhou com um anjo. José, filho de Davi, não temas tomar Maria como esposa, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. O anjo também disse que Maria daria à luz um filho e que ele deveria se chamar Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Aquilo significava a chegada do Messias, como profetizara o Antigo Testamento. All good Jews expected that at some point the Messiah would arise and would usher in an era of justice for Israel. The fact that no Jew really knew exactly how this prophecy came about meant that any Jew of Davidic lineage might hope to be in some way related to the eventual Messiah of Israel. Mas para José, até que ponto aquele sonho era real? Joseph would wake up in the morning and says, "Am I going to trust that dream?" This is a very difficult human decision that is taken by a person who has embodied all this being a just man, open to God, open to the Word of God. It's an unbelievable act of faith to believe in the dream. Again, we have to remember, he's called the righteous man. He's a religious man. He understands his tradition. He understands that God spoke to Abraham. And so this is not something that is foreign to his understanding of a personal relationship with God. God does speak to us. And so Joseph, he hears this. He hears this. Obedecendo sua fé e seu caráter, José decidiu permanecer com Maria. Deve ter mantido a gravidez em sigilo.
E o que é mais importante, assumiu a paternidade do menino. Joseph gave Jesus legal paternity, which means he gave him a home, he gave him legitimacy in the eyes of society. José tornou-se o protetor e o companheiro de Maria. Mas seu zelo como marido seria testado por um decreto romano. Scripture tells us that the Romans have called for a census of all the people to occur. Joseph is of the line of David. Bethlehem is the city of David. And so he has to return to where his family has its origin. Percurso de 200 quilômetros teria sido cansativo para Maria em seu estado. Isto é, se ela e José realmente fizeram essa viagem. The narrative of the census only takes place in the Gospel of Luke. Matthew has Joseph already in Bethlehem. Mas as profecias diziam que o Messias nasceria em Belém. Detalhe que Lucas não ignorou. He has the census be the means by which they get Joseph and Mary to Bethlehem so Jesus can be born in Bethlehem. Mas, segundo historiadores, o censo só ocorreu 10 anos após o nascimento de Jesus. Além disso, não há indícios de que os romanos realizaram um censo, obrigando os súditos a voltar à cidade de origem. Generally, you'd be registered the place where you live because the purpose of the registration is to allow for taxation. But the nice thing about the account is that it does get them to Bethlehem in time for Jesus to be born. Mas qual Belém? What very few people realize is that there were two Bethlehems at the time. There still are today. There's the larger Bethlehem. Today's larger Bethlehem is just outside Jerusalem in Judea. At that time, by far the larger Bethlehem was the Bethlehem that was in Galilee. It's still there. Now it's much smaller than the other one. But at that time, 2,000 years ago, the Bethlehem in Galilee was the main administrative center for Galilee. It was about 7 or 10 miles away from Nazareth. Em cumprimento da profecia, os dois evangelhos indicam a Belém da Judéia como o local do nascimento de Jesus. Segundo Lucas, devido ao grande número de viajantes, não havia hospedagem. Em seguida, ele descreve a cena conhecida no mundo todo como o nascimento de Cristo. We make it so angelic and beautiful. But this was a stable. It speaks of the poverty. It speaks of the desperation that Joseph and Mary found themselves in. If we understand Joseph to be a good man, a caretaker, certainly this was not what he would have wanted. And so he must have had some trepidation and some worry and maybe even felt that somehow he had let them down. And yet he's a man of faith. So he has to have faith in God, that God is going to be there and God is going to provide. Maria, como sabemos, deu à luz um saudável menino e não demorou para que ela e José recebessem visitas. Lucas escreveu que pastores procuraram o Salvador recém-nascido. Mateus descreveu exóticos sábios, os reis magos, que presentearam o menino com ouro, incenso e mirra. It raises some economic questions, actually, about what would it mean for relatively impoverished people to get this kind of gifts. What probably would have happened in any large Jewish family is that the wealth would have been spread around among all the aunts and uncles and cousins and anybody who had any kind of need. José deve ter guardado o ouro. Precisaria dele, pois logo teria de fugir com a família para escapar da ira de um rei. He understands the story of the Messiah. It poses a threat to his power.
As Escrituras contam que depois do nascimento de Jesus, Maria e José receberam bênçãos e presentes de pessoas que acreditavam que o bebê era o tão aguardado Messias. Mas os jovens pais sabiam o que o destino reservava a seu filho? I'm not sure if it's clear to Joseph or even Mary that Jesus is the Messiah, because that takes so much of the human element out of Mary and out of Joseph. I think they knew that God had a plan for him. Em seu evangelho, Lucas afirma que, seguindo a lei judaica, José integra Jesus à tribo de Israel, levando-o para ser circuncidado após 8 dias e nomeando-o formalmente. Em seguida, como era costume, foi ao templo de Jerusalém para apresentar o bebê a Deus e fazer uma oferenda. Scripture tells us that Joseph and Mary, they offer turtle doves. That was the offering of the poor, because that's the only thing that they could afford. Segundo Lucas, a família não enfrentou percalços ao voltar para Nazaré, mas a versão de Mateus é diferente. Na época do nascimento de Jesus, a Judéia era governada por Herodes o Grande, um tirano paranoico que Roma nomeara o rei dos judeus. Herod knows, he understands the story of the Messiah and the promise of the Messiah to come, and he's worried. It poses a threat to his power. Herodes tentara usar os magos para encontrar o Messias recém-nascido. Como não conseguiu, ficou tão furioso que ordenou o que ficou conhecido como a Matança dos Inocentes. No relato de Mateus, todos os meninos de Belém com menos de 2 anos foram mortos. Os historiadores não confirmam o massacre, mas baseando-se na população de Belém na época, acham que, se realmente aconteceu, entre 10 e 20 crianças foram mortas, bem menos do que se costuma pensar. Segundo Mateus, a Sagrada Família escapou do infanticídio porque José teve outro sonho. An angel of the Lord appears to Joseph just prior to this and tells Joseph, "Take Mary and take the child and flee to Egypt." E permaneça lá até que eu o avise, pois Herodes irá procurar o menino para matá-lo. Em outra incrível demonstração de fé, José pegou sua família e fugiu às pressas para o Egito. As you look at this story of the flight into Egypt, we see Joseph once again being the protector, the caretaker, reacting quickly, trusting in God and God's message to him. Mesmo que tenham sido financiados pelo ouro dos magos, a viagem de 300 quilômetros pelo Monte Sinai até o delta do Nilo deve ter sido um grande sacrifício. They're in a different country, the language is different, the culture, the climate, the food is different. And Joseph has to look for work. It was not a pleasant sojourn. Mas, segundo alguns, o relato de Mateus não deve ser interpretado literalmente. I very much doubt they ever went to Egypt. The idea of going down to Egypt, which translates in Hebrew as the place of narrow straits, of narrowness, and constricted and in danger, is simply a way of saying that they were in trouble. I think it's a metaphor. Mas muitos egípcios cristãos, conhecidos como coptas, pensam de outra forma. A Igreja Ortodoxa Copta tem uma tradição que remonta ao começo do cristianismo. The Holy Family stayed 3 years and a half in Egypt. So it was the nearest country to Palestine. Com base na tradição oral e em suas próprias escrituras, os coptas traçaram um mapa que mostra todo o percurso que a Sagrada Família fez no Egito. De burro ou de barco, José teria transportado a família através do delta e ao longo do Nilo. So we find here from around 400, a very early period in the Coptic Church, already a significant veneration of St. Joseph. In fact, we find it here in the Coptic Church earlier than we do anywhere else in Christianity. The
early veneration of Joseph in Egypt probably does go back to the strong attachment of Coptic Christians to the narratives about Jesus' sojourn in Egypt. This was a part of Jesus' life that they really had a resonance with, and they developed all those traditions as something that belonged to them, especially because they lived in Egypt. No livro de Mateus, José sabe que chegou a hora de voltar para casa quando é informado da morte de Herodes em mais um sonho. Vai para a terra de Israel, pois aqueles que queriam a vida do menino morreram. Mateus, que escrevia para os judeus, viu a realização de mais duas profecias no retorno da Sagrada Família. Para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. No caminho de volta a Belém, José teve o quarto e último sonho. O anjo avisou que o filho de Herodes, Arquelau, passara a governar a Judeia. Ainda temendo pela segurança do filho, José seguiu para a Galileia e se fixou em Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Depois disso, Mateus não menciona mais José, mas pintou o retrato de um homem heróico, capaz de tudo para proteger sua família e obedecer a Deus. It's part of what endears St. Joseph to so many people, because even though he appears in the Gospels just in a few places, over and over again, this sense of dedication, this sense of faithfulness, this sense of care comes across. Mas no Evangelho de Lucas, uma última história com a participação de José mostra que ele falhou como protetor num momento crucial da vida de seu filho. They're on pilgrimage. It was the time of Passover. And so again, being people who understand their faith, understand the law, they go down to Jerusalem. We find Jesus making the trip with Joseph just at the point where he is becoming a man, just at the age of 12. And so you can imagine Joseph giving him, a little more space, a little more freedom to be on his own, and encouraging him. And then, of course, comes that moment of panic when Jesus doesn't come back in the evening. And Mary says, I thought he was with your family. And Joseph says, oh, but I thought he was with your family. And they ask around, and he's nowhere to be found. Desesperados, procuraram o menino durante 3 dias e finalmente o encontraram no templo de Jerusalém com os sacerdotes. These learned men are fascinated that this boy of 12 years old, he has such an understanding of the Jewish scriptures, he has such an understanding of the faith. For Mary, like any panic-stricken mother, the sense of relief is immediately overcome with a sense of, where were you and how could you have made us worry so much? Mas a resposta do menino não foi a que esperavam. Por que me procuravam? Não sabiam que eu precisava estar na casa do meu pai? That was surely a moment of revelation for Joseph. Probably one that, as he reflected later, he knew was coming. But it must have been a shock. Lucas relata que depois disso, Jesus tornou-se muito obediente. E ele foi com eles a Nazaré, e continuou se submetendo a eles. Depois dessa passagem de Lucas, a Bíblia não menciona mais José. Mas há outros relatos nos evangelhos apócrifos que foram excluídos da Bíblia. O que dizem sobre José? Era mesmo jovem quando se casou com Maria? Teve outros filhos? Será que tudo o que sabemos sobre José está errado? It is definitely a possibility that Joseph is a fiction. Os poucos episódios na Bíblia que tratam de José despertaram em muitos cristãos a vontade de saber mais. The stories in what we call the apocryphal Gospels really enrich the lore around Joseph.
50 ou 60 anos depois que os evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos, outros começaram a preencher as lacunas sobre a vida de José e a infância de Jesus. Many of the Apocrypha actually stand very close to the Gospels, and we have this whole spectrum of narratives that are really very close in content to materials that we find in the Gospels. If they don't rest on absolute historical kernels, they probably rest on very early oral traditions, on things that early Christians really thought to be true about the people of the Bible and about Jesus' family and disciples. Apesar de condenados pelos líderes da igreja como histórias fictícias ou até mesmo heresias, alguns evangelhos apócrifos influenciaram muito as crenças populares. There is an apocryphal gospel written in the 2nd century called the Proto-Evangelium of James, in which it indicates that Joseph was old, had already been married, and was the father of 6 children. Nesse relato, Maria cresceu no templo, e quando chegou à puberdade, os sacerdotes tiveram de encontrar um marido para ela. The solution they come up with is to betroth her to an elderly widower. And the idea from the beginning of the narrative is that that widower is kind of a caretaker. It's not going to be a genuine marriage. It's simply going to be a betrothal, and the widower is supposed to keep her as a virgin because she was dedicated to the temple as a virgin from the time she was 3 years old. And the text goes on to narrate how that went on. Mary's basically kept in Joseph's home, and Joseph is off somewhere else working. E José respondeu: Tenho filhos e sou velho, e ela é uma menina. Não quero que riam de mim em Israel. Essa imagem de um José atormentado tentando lidar com forças além de seu controle se repete no Evangelho de Tomás, em que Jesus é descrito na infância como levado e vingativo. Quando José viu o que Jesus tinha feito, ficou enfurecido e puxou a orelha da criança com muita força. O menino ficou zangado e disse a ele: Não me atormente. The Orthodox Church was battling against people who were saying that Jesus wasn't really human. So these apocryphal narratives that talk about the very human aspects of Jesus' life and the human aspects of his family fit into this Christian imagination where they're thinking about what does it mean for Jesus to be really human and really divine. And that means Jesus got into a lot of trouble when he was a kid. Outra narrativa apócrifa, a história de José o carpinteiro, é um texto copta, escrito no Egito durante o século IV ou V. And it's there that we learn about Joseph's extreme old age. The text makes a real point of this. It says that he lived up to be 111 years old and that his mind was great. We find out that he was 40 years old when he was married the first time, and that he was married to his first wife for 49 years, and he had 4 sons and 2 daughters. Para os antigos cristãos, essa imagem de José com 89 anos oferecia 2 vantagens. Primeiro, garantia a perpétua virgindade de Maria, um dogma cada vez mais importante para a igreja. The Gospels do not tell us anything about the perpetual virginity of Mary, but that's a belief that began to grow up in later centuries as asceticism, especially lifelong celibacy, became an ideal of holiness in the church. That became, in the course of centuries, connected with a suspicion of sexuality as not being very holy if you exercised it. Mas na tradição católica, a virgindade perpétua não era exclusividade de Maria. Then later on, even Joseph has to be a virgin, and he doesn't have sons of his own. Mas uma leitura literal das Escrituras parece contradizer a virgindade tanto de Maria quanto de José. Jesus Cristo, nosso Senhor, cuja a carne nasceu da semente de Davi. Aceitar que José era velho e tinha filhos anteriores também tinha a vantagem de explicar as várias referências aos irmãos e irmãs de Jesus no Novo Testamento. Ele não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós?
At the time, the word for brother and the word for cousin were often interchanged in the context of large families where the relationship was not always clearly defined. This is also a possibility. That theory came in the 5th century. Protestants would hold that Joseph and Mary had relations, marital relations, after Jesus was born. Matthew's gospel says that Joseph did not know her, meaning have intercourse with her, until after Jesus was born. A Igreja Ortodoxa Oriental pensa de outra forma. The brothers and sisters are those children of Joseph from his first marriage, so that once he wed Mary, they did not have sexual relations either. So the 3 branches of Christianity have 3 different interpretations of that. O mistério é tanto que alguns acreditam que José foi apenas um coadjuvante na história de Jesus e Maria. It is definitely a possibility that Joseph is a fiction who was brought in order to make her respectable within society, as it were, to give her a husband, to make things all right. Esse argumento revela que sabemos muito pouco sobre o José histórico, mas podemos tirar algumas conclusões a partir do que sabemos. Jesus took on his father's job, his artisanship as a stonemason carpenter. Historiadores e teólogos concordam que Jesus foi aprendiz de José, mas não podiam limitar suas atividades à pequena Nazaré. It is entirely possible that they would have been employed in other places around, and either Joseph or Jesus would have gone to work on important project in other places. Um lugar possível é Séforis, que ficava a apenas 1 hora de caminhada de Nazaré e que foi reconstruída em estilo romano ao longo de toda a vida de Jesus. É possível que pai e filho tenham passado muitas horas juntos trabalhando lá. It's kind of a wonderful concept if you think about it. This bond that would have been there between Jesus and Joseph as they went about doing this work. Para muitos teólogos, José influenciou todas as etapas do desenvolvimento de Jesus, principalmente depois que foi encontrado no Templo de Jerusalém. When Joseph and Jesus returned to Nazareth, Joseph would have surely had more insight into that special vocation, that special calling that Jesus had, and probably more a sense of what was needed to help him mature into that. Joseph was a mentor to Jesus politically, and Joseph was also a mentor to Jesus in his religious formation. He gave him what a child needs to grow up well. José não é mencionado durante a vida pública de Jesus. Para os teólogos, José morreu tranquilamente em Nazaré entre os 40 e os 50 anos, a expectativa de vida na época. I think we have to just believe that Joseph, who was so faithful to God, that God in the end was faithful to him. Talvez José nunca tenha visto seu filho pregar em público. He would not have heard his son telling parables or seen him healing, because if he was 26 or so when Jesus was born, which is quite likely, he wouldn't have survived that long. Sad. Quase 2000 anos após a morte de José, muitos acreditam que ele os protege. Não estão levando a crença longe demais? Statue or the medal that we'll place there is just an expression of your faith. A Igreja Católica trata São José com reverência. Foi marido de Maria, pai de Jesus Cristo, mas devido à sua discreta participação na Bíblia, continua um santo silencioso. We say Joseph was a silent man. We really don't know. I think what has to be said is the Christian tradition has been very silent about Joseph. Durante quase 2 milênios, José foi ofuscado pela aura de Jesus e Maria. Mas em 1870, o Papa Pio IX tornou José o santo padroeiro e protetor da Igreja Católica universalmente. Desde então, a devoção ao santo cresceu,
E em nenhum lugar isso é mais evidente do que em Montreal, Canadá. O Oratório de São José em Mount Royal é o centro do culto a José na era moderna. The St. Joseph Oratory is the largest sanctuary to St. Joseph in the world. Todos os anos, mais de 2 milhões de fiéis dirigem-se a Mount Royal para cultuar o humilde carpinteiro de Nazaré. Assistem à missa na Grande Basílica. Acendem velas nos muitos altares consagrados a José. E visitam o Museu de Arte Sacra, que exibe presépios vindos de mais de 100 países. O local reúne todos os tipos de informação sobre José e é um núcleo de pesquisa de primeira linha. Contém mais de 20 mil livros sobre o santo, mais do que o próprio Vaticano. People come from all over the world, scholars, writers, people wishing to know more about Joseph. The research center has been gathering every kind of document. If it's about Joseph, we try to get it. O oratório é um monumento não só a São José, mas também a um homem conhecido como Irmão André. Seu amor pelo santo era lendário. Em 1904, aos 59 anos, o irmão André ergueu uma pequena capela em Mount Royal para reverenciar seu santo preferido. Muitos acreditam que José concedeu ao irmão André o dom de curar. A lot of people were healed after coming to Brother André. He himself said, I never healed anybody. And it is Saint Joseph who can intercede before God for healing. So praise Saint Joseph. No local, há centenas de muletas deixadas por fiéis que não precisavam mais delas. A fama do irmão André cresceu junto com a do oratório. E a capela tornou-se pequena. Uma nova e magnífica basílica começou a ser construída. Mas com a depressão de 1929, os fundos necessários para completar a catedral logo diminuíram. O cruel inverno canadense se aproximava e muitos temeram perder o que já fora construído. Mas o irmão André tinha fé em José. And Brother André told them, put a statue over there in the open air, and if Joseph wants to have a roof over his head, he will take care of it. Os donativos se multiplicaram e a basílica foi concluída. Saint Joseph had his roof over his head. Alguns acreditam que o sucesso do irmão André levou a uma prática imobiliária moderna. Todos os anos, pessoas que precisam vender uma casa compram kits imobiliários de São José, enterram a estátua no jardim, fazem uma oração e esperam pelo comprador. I've never done it, but I know a lot of people who have and swear by it. So I think he can. It's faith that is important. It's your own relationship to God and your own capacity. The statue or the medal that we'll place there is just an expression of your faith. It's not a magic tool. Seja como patrono dos proprietários de casas, dos trabalhadores ou dos pais, José continua a passar uma mensagem de fé. We can learn again to listen to our dreams, to hear the angel when the call comes. I think Joseph would say to any young man who is a father, love your wife, care for your children, give of yourself, and be faithful to God. We need to reclaim him as the human father figure. A man of integrity, patience, depth. And he was a lover. He loved Mary, he loved Jesus, he loved God. Somehow you know he was really a good craftsman too. I heard a woman in Harlem speak
speaking about this once, and she said the church should preach less about Mary and more about Joseph because he raised that boy like his own kid, and he wasn't. José, um homem que falava com suas ações e influenciou os rumos da história.